7 जुलाई गो वाक़ा अखन नाव होटल सदा बहार नामचीपल फतेह कदलस में सह वाक़ा होटल तत बचे सह कोर मर्डर तत में बचे यह वो मे मे कमरस लॉक खोल अमो दोपन मोर है चोन बचे यमो दो मोर है चोन बचे अत वो मे सोबर अख लड़के तमिस नाम मुबशर रमजान सह सोबर यस होटल तमिस नाम इमरान नज़ीर रशी अमन यह होटल पे गई पे वो तो रट मे हु वो हु चोन अो सोरे कमर कोर वाशअप ए टू जेड इन कमर वाशअप कर बेड वेड सोरे कोर सोरे कमर वाश अत थोमुत कह मेरे बस लाज बे एक्यूजर मुलजिम अद बहुत दोन प्रसान पे अद सुन मे थपेन अमिस मुबशर सुन मे थपेन मे दोप यह कौ दल यह सोबर पे यह कौ किसा यह कौ दल दोपन यह मोर ये मोर इमरान वन यह मोर मुबशर वन यह मोर इमरान वन यह आपस में एटलीस्ट वो तो मुबशर वो पे यह कोर मे यह मर्डर यह मोर मे अम मे जहर वार यह मे पता क्या दुतास पे यु अत बह वोचस गए हैंग कोर पुलिस कॉल क्या कर 100 कर कॉल यु 100 कॉल कर तो वोत पुलिस यु पुलिस वो दिवान नजर बे इन्फोर्समेंट ब्या टीम चेकअप आय तुम चेकअप वकअप कर आय वत तम तौर यु पुलिस वुलिस आव तौर तो पुलिस मे दिवान विश्वास मतलब 40 दह गई मे बचस वो कह रिपोर्ट वोतुम ब्रो ना कह चीज ना कह दलील बहुत अक गुजारिश करान गवर्नर सबस डायरेक्ट बह कर अम खतर गुजारिश बह कर एडमिनिस्ट्रेशन गुजारिश बह कर IG कश्मीर गुजारिश बह कर SSP श्रीनगर कर गुजारिश कि मे कर नव इन्वेस्टिगेशन तश्कील इन्वेस्टिगेशन टीम गई नव तश्कील क्या मे ना रूद अत पे भरोस कहें क्या मेस बस आय मतलब हक गोन मे ना मोन हक बच कहें तन मे बच्चे इनोसेंट सो शरीफ सोड साद तुम हेको मालूम कर तुम कर मालूम मुबशर शेख सह मॉडर्न टाउन सोपोर रोजान सह ऑलरेडी अत मज इन्वॉल्व सह ड्रग रेटेलर सह ड्रग कनान अम हसा मोरमुत अम ब्रो ज बच्चे यह अमिस त्रेयम बच्चे मोन बच्चे त्रेयम बच्चे सोचान यम पे गोस कह बच्चे मरुन क्या अम मूजूब लड़ान बज यम पे गोस सान बचन बगैर कह शिकार गन अम सद अगर जान एक्यूजेड मुलजिम अगर मुलजिम रट ऑन स्पॉट दोनों मुलजिम यमो कित पे त्रे तुम बेल आउट कर 7 जुलाई गो वाक़ा अखन तथ नाव होटल सदा बहार नामचीपल फतेह कदलस में सह वाक़ा होटल तत गो वाक़ा अखन तत बचे सह कोर मर्डर तत में बचे पे गई पे वोचस बह मे पता कहें तन मे बच्चे गोमुत तौर ऑलरेडी तमन निश सह कथ तमन पान फ्रेंड क्या तमिस कॉल कोर्मुत कॉल तम फ्रेंडन सह तो मे वोन कॉल बच्चस मे भैया ऐ कुछ गो मे दोस्त गन पे यु तौर सह वोतमुत तो पे तुम तत बिहित पे मे पता कहें तथ दरमियान गोमुत तत मर्डर मे मर्डर पता कॉल कहें मे शराय मे बच्चे गोमुत दोस्त निश पे गई पे वो सुबह आव मे कॉल अखन लगभग 1:15 बजे सह अम सुंद कर दोस्त सुंद यानी कि तमिस दोस्त सुन बूज मे कर कॉल बस तमिस बस वन च कुछ क्या दल खैरियत बेटा सह मे तौर वन दपान यह सही बस फल दोस्त बचस दानिश सबस दोस्त बस तम ब्रदर मे क्या दल खरी दोपन अहन खरी खरी े वात फल जगह मे कुछ वातान दोप वात बागम निश मे क्या दल खरी 7-8 वन क्या दल दानिश ठीक मतलब मे सुन पे बस नाम मे दानिश ठीक पे दोपन अहन दानिश ठीक पे मे तुम ठीक दोपन अहन ठीक पे मे तेल क्या कर वातान दोपन ना यूर ऐसा कत कर मे क्या कत कर दोपन ना यूर ऐसा कत कर तम रिकॉर्डिंग मे मौजूद तो तुम फोन 2 कॉल कर कंटिन्यूस मे एटलीस्ट बह वोतस तो मे मिस सुबह बिस्तर मज मे पे दलील अच्छा दानिश सबन फोन और अमिस दोस्त क्या सह वन यूर वात खबर क्या पता खरी वोतस बह तौर मे मिस सत वोतस और नमजबल वोतस बह अत जाय निश अत फतेह कदल चौकस मज वोतस सदा बहार तुलस बह एम या मे अत ब्रोखन तो मोल मे सर यप कहें तो बह दिमस योर वातान वातान वोतस बह सदा बहार होटल्स मे बस यम लड़कन बह कॉल कोरनस यम लड़कन बह कॉल कोरनस सह अमिस मेस बचस दोस्त बचन मेस बचस कॉल कर्म और रात पे बुलाने खतर तम सुन बोश तो युथे बह वोतस होटलस निश अम तुल अम कोर चंद मज कूज कड़ कमर कूज तो खोल कमरस तत होटल मज खोल कमरस युथे कमर खोलान तो बह बच योर कन लाश इत पे तो योर कन वुचान सह बह 2 नफर तत बह तत ऑन स्पॉट 2 नफर तो बह वोतस अमिस मे वो अमिस कुंज वाली मे कुंज लॉक रॉयल मे यह क्या दल अत बच पन बह मे बच पन वो बह बड़ अत मतलब बह शौक अत मे गई प्रॉब्लम अत गई टेंशन सखत बह यह क्या दल यह वो मे मे कमरस लॉक खोल अमो दोपन यमो है चोन बचे यमो दो मोर है चोन बचे
ات वुच मे सोबरक अख लड़का तमिस नाम मुबशर रमजान सह सोबर युस यह लड़का ब्याक युस होटलस मस यस होटल तमिस नाम इमरान नज़ीर रशी तो अमन यह होटल पे गई पे वोत बह रट मे हु वो तो हु चोल मे लग पता क्या क्या बहुत प्रॉब्लम तम मे दिमागी तवज्जो गो मे खराब तब तम मे बच मे कुन एक ही बेटा था मेरा तो युथ मे यह वुच पे वोत्स बह द्रास बह अत नबर यह द्राय नबर लड़का तो यह चोल युथ यह चोल अत वुचान बह सन अत वुचान अमिस लड़कस सह मोज तो अत सह मोल तो अत वुचान पितर तो अत वुचान बह सारी बह यह क्या दलील अत सोरे कमर कोर वाशअप A to Z सुन कमर वाशअप कर बेड वेड सोरे कोर सोरे कमर वाश अत थोमुत कि अत मिस बस लाज बे ज एक्यूजड ज मुलजिम अत बस दोन प्रसान पे अत सह मे थपैन अमिस मुबशर सह मे थपैन मे दोप यह क्यों दलील यह पे सोबर पे यह क्यों किसा यह क्यों दलील दोपन यह मोर यह मोर इमरान इमरान वन यह मोर मुबशर मुबशर वन यह मोर इमरान वन यह आपस में एट लिस्ट वो तो मुबशर वो पे दोपन यह कोर मे यह मर्डर यह मोर मे अम मे जहर वार यह मे पता क्या दुतास पे यु अत बह वोत्स गई हैंग ईत काल द्रास बह नबर कन द्रास तो गई शौक तो अस तुल फोन तो लगो गरकन पे और रिश्तेदार अम सात क्या ये सात बह ओनस वो बह धोखस मज वो वोन नी मे ऐसी बच्चे गुजरियामुत बह अना सोरी फैमिली तेल तम सात अत मगर मे लोग धोख मे तो वो स्टार्ट पे बच्चे ठीक तो मगर यह रोज मे ख्याल मज कहें क्या दलील क्या पे गई पे वोत्स बह ये वोत्स मे कर रिश्तेदार फोन आए मे रिश्तेदार आए सारी गई हैंग अत आन समझा कहें तन एट लिस्ट गई तो वोत्स बह तो कोर पुलिस कॉल क्या कर 100 कर कॉल युथ 100 कॉल कर तो वोत पुलिस युथ पुलिस वो दिवान नजर बे इन्फोर्समेंट ब्या टीम चेकअप आए तुम चेकअप वकअप कर आए वो तम तौर युथ पुलिस वुलिस आव तौर तो पुलिस पे दिवान विश्वास महाराज गंज थान अटैच महाराज गंज थाना तो बे चौकी फतेह कदल तो आई सारी तो वोन दोपक है तुम फिक्र विक्र कहें तुम गस परेशान कहें तन ये आपके बच्चे का मसला नहीं है ये हमारा मसला है सब रोज बेफिक्र ऐ दिमो बराबर तहफुज दिमो बे दिमो इंसाफ थे सो रोजन फिक्र कहें तन बहुत तो तुम करो ना पे तुल मोन बच्चे तो नुक पे पोस्टमार्टम खतर युथ पोस्टमार्टम खतर तुलुक बच्चे मोन तो तुलुक तुलिक अमे साथ कैदी तो बरख तो अत गाड़ मज तुलिक तो अत मज अस दोपक तुम दिमो पोस्टमार्टम रिपोर्ट पोस्टमार्टम गस कम्प्लीट तो तुम नीन पन बच्चे तत वो अमस हॉस्पिटल वो तो तक कोर पोस्टमार्टम पे तुलुक बच्चे मोन तो कोर हैंड ओवर वो तो गई तजत सत तजत से गर मे बेसिकली तजत सर गर यमो रट मुलजिम हालस रटमो अत ऑन स्पॉट रेड हैंड रटमो मुलजिम अख मुबशर रमजान बे रटुक इमरान रशी तो पे गई पे बह गर वोतस बह युथ मे लाश डेड बॉडी नी पे बस गर तो वोत बह तौर तक बच्चस स्नान कर बाकी चीज कर बाकी कस कर तो बह लोगस तजत सत बह तजत लोगस तो मे पता वता कि बह गो हालस तथ सत आवर यपर बच्चे वुहर इमरान रशी ब्या लकुट बोय ये फोन कोर ये मतलब हो क्या दलील बच्चस गर्मुत मगर कोर यमु त्रो चोर यह चूरिम वुचमुत त्रेयम लड़कह कहें यह पाई चूरिम लड़कह कुछ ना हो पुलिसन ना पुलिस निश वीडियो क्लिप सोरे क्या पुलिस निश पुलिसन दित ना तो पुलिसन अस बयान कहें मुझे ये कहना है कि मैं मतलब पुलिस स्टेशन जितना कह रिपोर्ट ही वह तुम आज गो मैं बच्चस गुजरिया 70 दो 40 डेज मेरे बच्चे को हो गए मतलब 70 दो गए मैं बच्चस वो कह रिपोर्ट तो बहुत ब्रोह ना कह चीज़ ना कह दलील बहुत अक गुजारिश करान गवर्नर सबस डायरेक्ट बह कर अम खतर गुजारिश बस बह कर एडमिनिस्ट्रेशन गुजारिश बस बह कर IG कश्मीर गुजारिश बस बह कर SSP श्रीनगर कर गुजारिश कि मे करो नव इन्वेस्टिगेशन तश्कील इन्वेस्टिगेशन टीम गई नव तश्कील क्या मे ना रूद अत पे भरोसा कहें क्या मेस बस आई मतलब हक गो मे ना मोन हक बचन कहें तन तो मे ना मोन इंसाफ कहें गई SSP निश तमो मुतमईन कि ना करो होटल सीज करो मुबशरस घर सीज करो ये रुको बेल ना रुको तमो बेल ना कह कसी ना कोरुक तिमन होटल सीज ना कोरुक तिमन मतलब कह चीज यीत कि बेल तिमन अकिस गमन
تو أکِس ٲس گژھان بیل تہِ رُکووُکھ نہٕ تِمن کِہیٖنۍ أسۍ چھِ وۄنۍ جنگان أسۍ بیل کیاہ کرو کتہِ وۄتھو مطلب أسۍ چھِ پانس پانس بچہِ گُزریومُت أسۍ چھِ پانہٕ پریشان أسۍ چھِ دپان اَسہِ گوٚژھ میلُن اِنصاف کُنہِ تہٕ کُنہِ طریٖقہٕ نتہٕ چھُنہٕ مےٚ چھُنہٕ بچہِ مطلب یہِ مےٚ چھُ بچہِ اِنوسنٹ سُہ اوس شریٖف سیوٚد سادٕ تُہۍ ہیٚکِو معلوٗم کٔرِتھ تُہۍ کٔرۍزیو معلوٗم مُبشر شیخ سُہ چھُ ماڈٲرن ٹاوُن سوپور روزان سُہ چھُ آلریڈی اتھ منٛز اِنوالو سُہ چھُ ڈرگ پریٹیلر سُہ چھُ ڈرگ کٕنان ماڈٲرن ٹاوُن ؤنِو تُہۍ دُنیا تہٕ عالم أمۍ ہسا چھُ مورمُت اَمہِ برونٛٹھ اَتہِ 2 بچہِ یہِ چھُ أمِس 3یِم بچہِ میون بچہِ 3یِم بچہِ أسۍ چھِ سونچان ییٚمہِ پتہٕ گوٚژھ نہٕ کانٛہہ بچہِ مرُن کیازِ کہِ أسۍ چھِ اَمہِ موٗجوٗب لڑان بہٕ زٕ ییٚمہِ پتہٕ گوٚژھ نہٕ سانہِ بچہِ سٕنٛدِ بغٲر کانٛہہ شِکار گژھُن أمۍ سٕنٛدِ اَتھٕ ایکیوزڈ ملزم اگر ملزم رٔٹِکھ تتہِ آن سپاٹ دۄنوے ملزم یِمو کِتھ پٲٹھۍ ترٲیِکھ یِم بیل آوُٹ کٔرِکھ مےٚ ؤنۍتو اکھ اگر وٕنہِ میٲنِس بچہِ سُنٛد چھِ ہاوان میٲنِس بچہِ سُنٛد چھِ ہاوان پوٗرٕ اصرار موت FIR انہوں نے دیا ہے پولیس اسٹیشن مہاراج گنج نے FIR دیا ہے کہ میرے بیٹے کو جس کو قتل کیا گیا ہے پورسرار موت مجھے سمجھ آ رہا ہے کہ پورسرار موت کا مطلب یہ ہو گیا کہ جیسے پورسرار موت یہ ہو گیا کہ میرا بیٹا کہیں راستے میں پڑا تھا پھر میرا بیٹا کہیں باغیچے میں پڑا تھا پھر میرا بیٹا کہیں الگ کسی جگہ پر پڑا وہ ہو گیا پورسرار موت اس کے سامنے ہوٹل میں پائے گئے ہیں پایا گیا میرا بیٹا وہاں پر جو ایکیوزڈ جو 2 ہے میں اب یہ دونوں کی بات کر رہا ہوں جو 2 ادھر موجود تھے جنہوں نے پولیس نے پکڑا ہے آن سپاٹ پکڑا ہے تو انہوں نے مرڈر نہیں کیا ہے انہیں مرڈر کیا ہے اور انہوں نے خود بولا ہے پولیس کے سامنے بھی اس ٹائم بولا ہے کہ یہ مرڈر ہم نے کیا ہے اس کو ہم نے مارا ہے پولیس کے سامنے بھی بولا ادھر جس وقت پولیس اندر گھسی انہوں نے بھی ان کو پوچھا انہوں نے کہا کہ ہم نے مرڈر کیا ہے اب وہ مرڈر ہے وہ NDPS نہیں ہے میں یہ سرکار سے گزارش کرتا ہوں میں خاص کر گورنر صاحب سے گزارش کرتا ہوں میں خاص کر IG کشمیر سے گزارش کرتا ہوں میں خاص کر SSP سری نگر سے گزارش کرتا ہوں کہ میں ایک نہاتا ہوں میں غریب آدمی ہوں مجھ سے انصاف ملے مجھے انصاف ہونا چاہے میرا بیٹا انہوں نے مار ڈالا میرے بیٹے پر کوئی مطلب ایسی کوئی کچھ بھی نہیں تھا میرے کہنے کا مطلب یہ ہے میں سرکار سے پرزور گزارش کرتا ہوں کہ یہ جو لڑکے ہیں یہ اس کے ملوث ہے مجھے تحفظ ملے مجھے انصاف ملے میں اسی لیے میڈیا کے پاس آ گیا ہوں کیونکہ مجھے پہلے ہی میڈیا ہائر کرنا تھا اسی ٹائم میڈیا ہائر کرنا تھا لیکن اس وقت بات یہ ہوئی اس وقت پولیس نے مجھے وشواس دیا انہیں کہا میڈیا لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے تو اس وقت میڈیا کو مطلب انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو پورا وشواس دیتے ہیں کہ آپ کے ساتھ غلط نہیں ہوگا آپ کے ساتھ انصاف ملے گا آپ بے فکر رہے تو میں انہی کے لفظوں پر رہ گیا لیکن مجھے نہیں لگ رہا ہے اب میں یہ گزارش کرتا ہوں گورنر صاحب سے اور میں یہ IG صاحب سے اور SSP سری نگر سے میں گزارش کرتا ہوں کہ اس کی نئی ٹیم تشکیل دی جائے میں ابھی سیٹسفائی نہیں ہوں میں بیٹے کا باپ ہوں میں سیٹسفائی نہیں ہوں اور اگر یہ ملزم تھے اگر یہ قاتل تھے قاتلوں کو کیسے بیل آؤٹ کیا ابھی میرے بیٹے کی انویسٹیگیشن کمپلیٹ نہیں ہے ابھی میرے بیٹے کی کوئی انویسٹیگیشن کمپلیٹ نہیں ہے لیکن میرے بیٹے کے جو قاتل ہیں ان کو چھوڑ دیا گیا 7 جولائی کو یہ واقعہ ہو گیا 16 جولائی کو ایک کو بیل پر چھوڑ دیا عمران نذیر کو اور جو ماجد رمضان ہے اس کی بھی بیل ہونے والی ہے اس کی تو کل بھی ہیئرنگ تھی بیل کی آج بھی اس کی ہیئرنگ ہے بیل کی لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے تو میرے بیٹے کا کیا ہوگا پھر جو میرا بیٹا مارا گیا اس کا کیا ہوگا پھر بعد مجھے پولیس نے کہا ہے کہ ہم نے CC فوٹیج میں چیک کیا تھا اس کمرے میں اس میں آلریڈی 4 لڑکے تھے یہ اور مطلب کمپلیٹلی میرے بیٹے کے سمیت 4 تھے اس میں 14 15 16 سال کا لڑکا بھی تھا لیکن انہوں نے نہیں دکھایا ہمیں جس وقت میرا بیٹا پریشان تھا جس وقت میرا بیٹا اپنی جان بچانے کے لیے بیٹھا تھا اس وقت اس کا فون ہے اس کا فون بھی توڑا گیا تھا ان لڑکوں نے اس کو فون بھی توڑا ہے اور دوسری بات یہ کہ ان لڑکوں نے اس کو کیوں نہیں لیا ہاسپٹلائز اگر میرے بیٹے میں خدا نہ خواستہ کوئی بھی پرابلم ہو کچھ بھی ہو اگر وہ آپس میں بیٹھے تھے ایک ہی کمرے میں تو اگر دوست تھے وہ کچھ بھی تھے مجھے تو وہ پتہ نہیں ہے کیا تھے کیا نہیں تھے وہ دوست تھے کچھ بھی تھے اگر وہ کمرے میں اکٹھے بیٹھے تھے جس وقت میرا بیٹا تڑپ رہا تھا جان بچانے کے لیے تو ان لڑکوں نے اس کو ہسپتال کیوں نہیں لیا گیا میں یہ گورنمنٹ سے پوچھنا چاہتا ہوں میں یہ مہاراج گنج پولیس اسٹیشن سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس وقت کیوں نہیں لیا گیا اس کو اور اس کو ہاسپٹلائز کیوں نہیں کیا میرا بیٹا بچ جاتا لیکن میرا بیٹا خود کوشش کر رہا تھا فون پر کسی کو بھی فون کرنے کے لیے اپنے گھر والوں سے لیکن اس کا فون بھی توڑا گیا ہے اس وقت اس کا فون بھی کرش کیا گیا فون بھی توڑا گیا ہے اس کو فون بھی نہیں کرنے دیا
मुझे खाली पुलिस ने इतना आज 40 दिन में खाली मुझे पुलिस एतमाद करने, खाली पुलिस खाली करे आपकी तहकीकात चलती है, आपकी तहकीकात चलती है। जिस वक्त ना पुलिस के पास जा रहे थे उस वक्त पुलिस बोल रही तहकीकात चल रही है, तहकीकात चल रही है। लेकिन यहाँ से तहकीकात वो बोल रहे हैं, लेकिन उधर से जो एक्यूज्ड है, जो मुलजिम है, जो कातिल है, उनको छोड़ा जा रहा है। मेरा अकलौता बेटा था, मेरा उसके सिवा तो मेरा कोई सहारा भी नहीं है, उसके बगैर मुझे कोई सहारा नहीं। हम 2 बूढ़े हैं, मैं भी बूढ़ा हो चुका हूँ सर, मेरे पास कोई सहारा नहीं उस बेटे के सिवा। लेकिन अब उस बेटे को भी मारा गया, उस मेरे बेटे को भी मारा गया। अब मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं, मैं किसके जाऊं? मुझे किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, कुछ भी नहीं, मुझे इंसाफ चाहिए। और जो इसके कातिल हैं उनको सज़ा देनी चाहिए। कि जिस वक्त होटल में मेरा बेटा जो होटल में मारा गया था, उस होटल का नाम है सदाबहार नमजबल, बागम श्रीनगर। तो बात ऐसी है कि उस होटल में करीबन 25 रूम्स हैं उस होटल में। मैं ये मीडिया से, मैं सरकार से, मैं गवर्नमेंट से ये कहना चाहता हूँ, क्या उस होटल के कमरे में और बाकी कमरे में कोई नहीं था उस कमरे में? और उस कमरे की रजिस्ट्रेशन कहाँ है? और उस कमरे में ये जो वेटर होते हैं, वेटर कहाँ पर थे? मतलब मैनेजमेंट कहाँ है? होटल का मैनेजमेंट कहाँ है? अगर मेरे बेटे को मारा गया, क्या किसी ने वहाँ पर चलाया नहीं? क्या किसी ने वहाँ पर दरवाज़ा नहीं खड़काया? अगर वो होटल है, वो तो घर में नहीं मारा गया, वो होटल में मारा गया है। लेकिन होटल में अगर 30 कमरे हैं, 30 कमरे में, 25 कमरे में, और कोई कमरा बुक नहीं पड़ा था वहाँ पर। और वहाँ की लेजर कहाँ है? वहाँ की रजिस्ट्री कहाँ है? मेरी बेटी की एंट्री कहाँ है? और मेरे बेटे के साथ कौन कौन था एंट्री में? उसका आधार कार्ड चेक किया गया उस होटल में? श्रीनगर में ऑल ओवर, हर सारे श्रीनगर में ऑल ओवर हर एक होटल में आधार कार्ड चेक किए जाते हैं, तब तक एंट्री नहीं की जाती है जब तक ना आधार कार्ड होंगे। ये मेरा मेन पॉइंट है, ये आपसे मैं मेन पॉइंट कर रहा हूँ कि मुझे ये बताइए कि मैनेजमेंट कहाँ होटल का था? क्योंकि अगर मैनेजमेंट होता वहाँ पर तो मेरे बेटे का कत्ल नहीं किया जाता, या मेरा बेटा नहीं मर जाता।